So good day. So now I will present my enrollment system that I make now, and this is a simple system that we use JSON for storing student data and Python for displaying and evaluating the enrollment status of each student. So this system is I use data integration because the student data is stored in JSON file and then integrated into the Python program for processing and display. So so now nakaimo na ko diri nakaandam na ko diri og mga about file sa JSON, mga data sa JSON file. So this JSON file is for semester field indicates the current the current academic term. So this record area contains multiple student objects where each object represent one student. So each area is na mga different student na na register na or nag enroll. So this structure allows systems to easily read and process multiple records. So now let's make about how to program it in Python script. So we have here nanatay andam mga code there no for Python script no for storing the data mga data sa atong JSON file. So nag-create nag-import ta dire JSON para ang data sa JSON file is ma-read siya sa Python library. Then para masina to ang mga student record sa JSON file, so nag-create ta dire like this function so that maka-read siya sa all student record nga nasa JSON file. Then try except block para atong program is dili siya mag-crash. Then after that is uh, mag-program tag para ma-open ang JSON file or para ma-read siya. So nagkuha ta dire JSON load para ma-convert ang JSON data into a Python dictionary. So now the data nag-contain na siya sa tanan na mga files sa semester info and student records. So let's displaying about the portal header. So here nagprint ta dire about sa header sa atong portal. So about ani nga thing is para sa atong title sa atong system, and also nag-show siya sa mga semester nga coming from JSON file. And now let's make about printing column titles. So for kaning part dre is about ni sa mga table headers no, kaning kani siya is nag-symbolize ni siya for alignment. So para magmukha siyang table sa console pag ma-run na siya. Then and also pag madana na to siya is mag-make tag loops no. So nagamit ta direct for loop. So kaning loop is for each student record nga nasa sulod sa JSON file is naga-represent siya
each student record inside the JSON file represent one student. So, oh, for one student. So, after this, pag nahimo na tong for loop, mahimo na itong nga loop is mag mag-make na sad ta for how the program decision making. So, mura siya mura siya business logic, no? So, nata diri is mga F if else. So, kani siya is para like for example kani siya nga decision, no? So, kani nga decision like disactive path na nagakuan siya for paid and officially enrolled na daw nga student. And about naman sa hold is for remaining balance, then incomplete is for other problems or not enrolled or nawala ilang requirements. So kani siya nga part is naga-simulate siya of how real university system decide who can attend classes. And now about this print here is nagaano siya about ni siya mga student row. So each student ID or name program or mga balance nila is gina-compute na nila. So na-compute na siya. And now for handling file errors, so nag-ano ta diri this program and mag-print siya if ang JSON file is nawala or missing. So ang kaning message is mag-prompt ni siya sa sulod sa pag-run niya. So mag-motion ni siya instead of crashing the program. So after niya is mag-display, so i-display dayon niya tanang mga tanan, like i-display niya ang mga function for whole system runs. So i-run siya kani siya nga function. So kumbaga ginakuha niya ang mga whole system nga atong gibuhat is i-run niya. So now is human na to, we already make a program for our enrollment system. So let's run it na. So i-run na to siya, no? So about sa Python is sa terminal na to siya i-base pag mag-run siya. So about diri sa terminal console is natay i-prompt diri para mag-display kung sa itong mga data nga nasa JSON file nga atong gi-make. So natay here na makita na to ang data nga nasa itong JSON file. So here is na diri first student na active, which mean enrolled na siya. Then about naman ang isa ka student to is hold pa siya, no? So naa pa siya need bayaran, nasa i-balance na 500. And about naman sa third na student na to is same na papud siya i-balance na 1,500. So need na niya i-finance para ma-active na siya sa ato ang portal. So that's it lang for our system na atong gi make, and that's all.